تو اج साडे बजुर्गों की मजलिस से मालक उन्होंने दर्जात च बुलंदी अता फरमाए। ये साडा घर है तो इस वास्ते हर साल हाजिर हो जाइए ड्यूटी देने वास्ते, क्योंकि अगर घर वाले ही ना पढ़न तो फिर बाहर वाले की करना है। तो साडा अपना घर है, असीं फख्र महसूस करते हैं अपने दे विच पढ़ना। थोड़ी जिंदगी दराज होवे। वैसे थोड़ियां दुआवां दा सदका कमी साइयां कोई नहीं छड्डी। पाका ने बड़े रंग लाए ने अल्हम्दुलिल्लाह, 3-4 जगह मुहर्रम पढ़ के। तो ये थोड़ियां दुआवां दे ज़ाकिरां सी, क्योंकि पहला इसी आगाज़ ही इन्हां मजलसां चों कीता है जी। तवज्जो पढ़िए जी, कसीदा हुण तो नहीं बंद होंदा। रुतबा दो जहान ते बरतर हुसैन दा, 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 कायनात विच कोई नहीं हम सर हुसैन दा। जिंदाबाद हथ लंदी शबी बनाओ हैदरी। सखी इमाम हुसैन बादशाह तो खुरंग लावे। फरदेसानी अजे मुकम्मल नहीं हुई सखी साहब, बंदे मचल गए। 6वें इमाम तो किसी बंदे पूछे मौला थोड़ा जिक्र आवे बंदे मचल क्यों जाते हैं? 6वां ताजदार विलायत दा पिया फरमांदा है, साडे मोमन दा खमीर मिट्टी साडे विलायत दे पानी दे नाल गुन्नी हुई है। जदा साडा जिक्र आंदा है बंदे बोल दे। मैं फरदेसानी मुकम्मल करने लगा। हाँ भाई, रुतबा दो जहान ते बरतर हुसैन दा, रुतबा दो जहान ते बरतर हुसैन दा, कायनात विच कोई नहीं हम सर हुसैन दा, नानी खदीजा नाना है सरवर हुसैन दा, नानी खदीजा नाना है सरवर हुसैन दा, मां सैयदा ते बाबा हैदर हुसैन दा। जिंदाबाद उठो थानू सलाम हैदरी। हैदरी क्योंकि आगाज है ते आगाज से थके बैठे हो, थकना तो सानू चाहिए। धक्के दी दाद नहीं होंदी। अगर दिल इजाजत देवे तो बोलना है। मेरी इज्जत और तौकीर ते नहीं बोलना। मैं इज्जत हुसैन पिया पढ़दा, हुसैन दी इज्जत ते बोले भाई। शेर पढ़ना नहीं, दिला ते नक्श करना है। हाँ भाई, की में बयान हो सके अजमत हुसैन दी, तौहीद नू बचा गई मेहनत हुसैन दी। जिंदाबाद सारे बोलो, सारे बोलो हैदरी या अली अलैहिस्सलाम। हाँ भाई, की में बयान हो सके अजमत हुसैन दी, तौहीद नू बचा गई मेहनत हुसैन दी, कुल आबदा तो वध है इबादत हुसैन दी, नेज़े दी चुंझ ते वेख तिलावत हुसैन दी। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। थोड़ी जिंदगी दराज होवे। हाँ भाई, कुल आबदा तो वध है इबादत हुसैन दी, नेज़े दी चुंझ ते वेख तिलावत हुसैन दी, हे तज़किरा जहान ते अक्सर हुसैन दा, हे तज़किरा जहान ते अक्सर हुसैन दा, कट के भी जो न झुके आए वो सर हुसैन दा। बिस्मिल्लाह जी। कट के भी जो न झुके आए ओ सर हुसैन दा। थोड़ी जिंदगी दराज होवे। अगली इज्जत पढ़िए हुसैन दी। जिक्र पसंद आ रहे है, अगला कसीदा पढ़े जावे जी, अगला शेर पढ़े जावे। थोड़ी जिंदगी दराज होवे। बगैर तौज़िया तशरीह दे शबर भाई शेर पढ़ना चाहना ते गल चो गल करिया दा। हाँ भाई, मेहनत नबी कौमी भारी हुसैन दी, मकरूज कायनात है सारी हुसैन दी। जिंदाबाद यार जिंदाबाद। थोड़ा जज़ीन तैयार कर, मैं सदको जमा। हाँ भाई, मेहनत नबी कौमी भारी हुसैन दी, मकरूज कायनात है सारी हुसैन दी, सरदार अंबिया सवारी हुसैन दी, हज तो भी बद गई है सवारी हुसैन दी, जंगल पहाड़ नाल बहरो बर हुसैन दा, सच्चा नाल बहरो बर हुसैन दा, जबरील दे परा उते बिस्तर हुसैन दा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।
یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. تھوڑی زندگی دراز ہوئے. میرا گھر ہے, میری توقع تو زیادہ سن دے بیٹھے. مالک تھوڑی زندگی دراز کرے. حسین بادشاہ کائنات دے وچ وہ ہستی ہے کہ تے دکھی آوے اس نو سکھ مل دے. کیونکہ تاریخاں وچ شاہ جی لکھے ہوئے کہ راہب روندہ آیا تے ہسدا واپس گیا. اے در ایسا ہے, اگر اس در نو سمجھا جاوے نا قبلہ, یہ در کس عظمت دا مالک ہے, ہر شے اس در تے ہے. کیونکہ اہل سنت بھائیاں دی ایک نعت بڑی مشہور ہوئی, یسرب کے والی سارے نبی تیرے در دے سوالی. اگر در دا پتہ لگ جاتے ہیں, در دا نام تے علی ہے نا, انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, در علی دا ہے. سچاؤ عزت حسین پڑھنا چاہنا گل کری جاندا. ہاں بھائی دکھیاں تے بے کسانو بھی دل شاد کر دیتا, ایک دشت نینوانو بھی آباد کر دیتا. نہیں اس میں یار تے آ یار, اگر میں میرے لفظ اس قابل تے پھر بولنا تیرا حق بن دے. تھوڑی زندگی دراز سمجھ نہیں آندی, اس کے سیدھا بدل دیئے. تو جے سمجھ آندی ہے تو پھر ختم قرآن دا ثواب کیوں نہیں لیندے بھائی؟ کی وجہ ہے تھے گرمی جھلن آئے ہو. ذکر قرآن ہے بابا جی, قرآن دا ذکر ہو گیا ہے, نات کے قرآن دا ذکر ہو رہا ہے. تو سنارا چاہو گے تو تنو ختم قرآن دا ثواب مل سی. لفظ سننا نیازے مولا میں گل کری جانا. ہاں بھائی دکھیاں تے بے کسانو بھی دل شاد کر دیتا, ایک دشت نینوانو بھی آباد کر دیتا. اسلام نو حشر تائیں آباد کر دیتا, شبیر نے یزید نو برباد کر دیتا. زندہ باد زندہ باد. مولا تھوڑی نیاز قبول فرمائے. سخی امام حسین بادشاہ ایک دے 70 کر کے موڑے بھائی. زندگی اندراز ہو میرے بھائی کہ سزمت دا مالک کے حسین دسنا چاہنا. ہاں بھائی اسلام نو حشر تائیں آزاد کر دیتا, شبیر نے یزید نو برباد کر دیتا. آویک کربلا مقدر حسین دا, توجہ مقدر حسین دا, 9 لاکھ تو جت گیا ہے 72 حسین دا. سارے بولو یا علی علیہ السلام. کیونکہ بندے ذاکر دا امتحان لے کے بول دیں. یہ بھی ذاکر آگے بسم اللہ مولا دے مولا سایہ قائم رکھے. ذاکر صاحب اجازت ہے جی قبلہ, اجازت ہے جی. مالک تھوڑی زندگی دراز کرے. سخی امام حسین بادشاہ تو کرے بلاوے. آؤ عزت حسین تے میرا دل بن گیا اگلے شیر سنا. توجہ ہے جی قبلہ, تھوڑی زندگی دراز ہوئے. فسر و یا لکھن والے. ہاں بھائی ہے چند تے تارے آج تجلا حسین دا, کھل دے بری تے عرش مولا حسین دا. کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے. علی علیہ السلام. ہاں بھائی ہے چند تے تارے آج تجلا حسین دا, کھل دے بری تے عرش مولا حسین دا. کوئی جوڑ نہیں جہان تے واللہ حسین دا, سربار آگ کنڈ تے مسلح حسین دا. دو جگ تے ہے گھرانہ موت پر حسین دا, دو جگ تے ہے گراہ موت پر حسین دا. عرشا اتے بھی جاری ہے لنگر حسین دا. کون ہے جو رسول اللہ اس معیار تے بولیں تے سکون آئے جان نو. کیونکہ مردہ لوگاں چ پڑھن دے عادی کوئی نہیں کہ تو پڑھی چل تے میں سنی جانا. تو نال علی دے وٹ رکھنا ہے. اچھا جی تو نال علی دے وٹ رکھنا ہے. عذاب قبر دا بھارا اپنے نور چ خاک رلیندا ہے. جدا کمی بنیا تارا حکومت منگی کل نبیاں نے تے پیا جان دایا لم سارا. اور کوئی سردا تے منکر نو پیا سن دے تو مار علی دا نعرہ حیدری.
کون ہے جو رسول جیسا ہے؟ کون ہے جو رسول جیسا ہے؟ کون ہے جو کون ہے جو رسول جیسا ہے؟ کون ہے جو ارے گہرے نتھو خیرے دی گل نہیں بھائی، جو رسول جیسے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ جیسا ہے؟ کون ہے جو رسول جیسا ہے؟ کون ہے جو رسول جیسا دسیے بھائی کون ہے؟ کون ہے جو رسول جیسا ہے؟ جس کا بابا علی ہما سیدہ، جس کا بابا علی ہما سیدہ، اس کا بیٹا رسول جیسا ہے۔ زندہ باد زندہ باد، ہاتھ لمبی شبی بناؤ، حیدری حیدر، سارے بولو کیا بات ہے؟ یا رسول اللہ، کیا بات ہے؟ سخی امام حسین بادشاہ تو کرنگ لاوے، کون ہے جو رسول جیسا ہے؟ پہلی نشانی دس دیتی ہے، ہن میں اگلی دسن لگا۔ جیسا ہے؟ کون ہے جو رسول جیسا ہے؟ کون ہے جو رسول کپڑے وہی، چادر وہی، دستار وہی ہے، ہلتا ہے تو لگتا ہے کہ اللہ کا ولی ہے، انگشت بدندہ ہے سب مکہ کے کافر، سویا تو محمد تھا جاگا تو علی ہے۔ کون ہے جو کیا بات ہے بھائی؟ آؤ ہجرت دی رات دا شعر، کون ہے جو رسول جیسا ہے؟ جس کو ہجرت کی شب سلایا گیا، جس کو ہجرت توجہ شب سلایا گیا، اس کا سونا رسول جیسا ہے۔ بسم اللہ جی، مالک تھوڑی توفیقات اضافہ فرمائے، سارے بولو اچھا جی۔ بھائی آخ دن دوبارہ پڑھو، سارے نے موڑی دوبارہ پڑھو۔ کپڑے وہی، چادر وہی، دستار وہی تھی، ہلتا تھا تو لگتا تھا کہ اللہ کا ولی ہے، انگشت بدندہ ہیں سب مکہ کے کافر، سویا تو محمد تھا جاگا تو علی ہے، جس کو ہجرت کی شب سلایا گیا، جس کو ہجرت کیا بات کی ہے؟ شب سلایا گیا، اس کا سونا رسول جیسا ہے۔ کیا بات ہے؟ ہتھ لمبی شبی بناؤ، حیدری یا علی علیہ السلام، علی والے انچ کھڑا پڑھدا۔ آؤ اے تسا اتھے سنے شاعری دا سول بھی ہوئے، جو پہلا شعر ہوتے ہوئے، دوسرا اتھے ہوئے، وہ کس حسین سے کاندھے سجائے پھرتا ہے، وہ اپنے بخت کے دیپک جگائے پھرتا ہے، حسن کو دیکھ کے مہر نبی پہ کہتے تھے لوگ، رسول اپنا ہی بچپن اٹھائے پھرتا ہے، کون ہے جو رسول جیسا ہے؟ کون ہے جو رسول جیسا ہے؟ دیکھ کر سب حسن کو کہتے ہیں، دیکھ کر سب حسن کو کیا ہے اس کا چلنا رسول جیسا ہے۔ زندہ باد زندہ باد، قدردان لوگوں دے وچ پڑھدا پیاں، بس آخری شعر تے بند، میرا بھائی آ گیا، بیٹا آ گیا، مالک مزید وقت اضافہ فرمائے، کون ہے جو رسول جیسا ہے؟ کون ہے جو لو جی میں اس شعر نو اینڈ تے رکھے یا آخر تے تے کیوں رکھے آئے؟ جیسا ایدی آواز دے یا تھوڑی میکلی ہے جو رسول جیسا ہے۔ نہیں بھائی، مولا تھوڑی زندگی دراز کرے، تھوڑا سایہ ساڑھے تے قائم رکھے، بچیاں پھراواں پترہ نہ مالک تھوڑا آباد رکھے، شعر نہیں
ببر شیر پڑھ لگا سر چاہو تیار بیٹھے ہو کون ہے جو رسول جیسا ہے آؤ سجدہ کرے نا اکبر کو آؤ سجدہ کرے نا اکبر کو اس کا چہرہ رسول جیسا زندہ باد زندہ باد حیدری بڑا پڑھ لے تھوڑا جو اس پر چاہیے جڑی بڑی دور ہوندی ہے جس کی حسرت مسائل ہے جب کسی ماں کا لال مر جائے تو دنیا غم بانٹنے کو جاتی ہے ہائے کتنی غریب ہے زہرا پرسہ لینے بھی چل کے آتی ہے پیا دی ڈال گیا یا آخر دی ڈال گیا آخر وہ جاویدہ تھلے خنجر نواز پڑی گئی وہ جے چادر دائی عباس حضامن وانے زینالے سینے دے ہاتھ ماری بھائی صدقے صدقے جے چادر دائی عباس حضامن وانے زینالے سینے دے ہاتھ آوے مومندہ بھائی اگلی سطر اوکھی ہے سلا کیا لے آؤ تیہاد لاش کو چاون وہ پیو گیا ہے ایک لاش کو چاون دھی گئی جڑا ملائیے ہانی کان زخمی تو شام غریبا صدقہ صدقہ خیام صدات دے لوٹ لوٹ کے آئے تے جدہ تھک گئی آئی فوج عرب دی آیا شمر عباس دی لاش تے کر کے توہین عرب دی بھلاوے ہائے کر کے کیویں آیا شبیر دا بے ہاتھ چادر زینب دی کمینہ غازی دی لاش نو ہلا وڑے کیا دے اٹھی دیکھ عباس تیڑیاں بھینی کو کوئی امن دی جا نہیں بھلاوے بھلاوے تیاری کر میں ایک بین ہور کرا دا محرم دی رات حمید بن مسلم روایت کریں دائے ایک بی بی ہے جیڑی خیمیاں دے پاسے آن دیئے ہائے کریم بھائی وطبہ پس وین دیئے آواز کریں یار تھوڑی جی حمید آدھے میں دور تو کھڑا دے دا نزدیک آکے کانڈ والا کے پوچھے بی بی تو سا کون میں نو لگتا ہے تھوڑی تو قیمتی چیز اندر رہ گئی آئی علی دی رو کے آدھی آئی بندہ خدا میرا جوان پتر اندر رہ گیا صدقے صدقے آواز اندر میں علی دیا حسنین شریفین دی بینا عباس دی مرشدہ دیا حمید آدھا میں توڑی کوئی مدد کرا بی بی آدھی بھلاوی اللہ راضی ہوئی توڑے ماتم دی قسمیں حمید آدھا میں خیام دے نزدیکیاں بعد سے کتنا زیادہ انسان اندر نہیں جا حمید آدھا میں کانڈ والا کیا کیا بی بی بھادا سے کتنا زیادہ ہے اندر نہ جا میڈی سینہ دیئے پچھا ہٹوائے او تیرا لگدا جو کچھ نہیں بی بی آدھی ہے میں آپ بینیا میرا بیمار پترے آواز آدھا
मातम नहीं आया भाई मेरा एक बच्चे आए हमीदा दयास दी नौटियन थई दाखिल सड़ दे खैमे विच खातून दी जख्मी दिए वंज पुतर अलाया को मुश्किल चाया अगो फौज हटे दी मातम कर यार बिस्मिल्लाह करा आखिरी बैंड सरकार सजाद नो खतबा में सोखा दिखाए एक दफा सजे दिखाए मत खबे दे के आदे फुफी अम्मा में बाबा किन गए और मोहम्मद किन गए अकबर किन गए मेडिसिन वेण करके आदि तेरा प्यू कुठा माता वो मैं दे दी रैया ते को नहीं सजा द जगाया बीबी आदि मेरा हौसला वे मैं नहीं दसिया कि मैं शिबर खया अल्लाह लानतुल्लाह मिलकर बाबा से बुलंद सलावत पर नजर आ रहा। ये थे ज़ाकिर अल-बैत जनाब नवीद काज़म साहब बुरेवाला। तब हमारे बुलाए हुए मुअज़्ज़ज़ मान ज़ाकिर अल-बैत अली और सजा आफ बकर उनसे मुल्तमिस हुआ आएँ और आपको मुस्तफ़ीज़ फरमाए जो कि झूला गहवारा शहज़ाद अली असग़र बरामद करेंगे। मिलकर बाबा से बुलंद सलावत पढ़ेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। यौमुल क़यामह।